हेलो हाय नमस्कार मु आपन को अति प्रिय मिस्टर शंकर स्वागत जनाची आपन मन को आपन मन का चैनल मिस्टर शंकर को तो डेफिनेटली और वीडियो को स्टार्ट करबा पूर्व नु मु आपन को सीधा सीधा सफा होरे कहबा पे चाहू छी जदी आपन माने बाउसान भाई को फैंस जदी आपन मन को सहीबार शक्ति अछि तबे ही जाय कि आपन ए वीडियो में देखंतु नहले आपन माने स्किप करके वीडियो को जाई परंती ठीक अछि तो चलंतु वीडियो को फर्स्ट ऑफ ऑल कहबा पे चाहू छी आज्ञा सैल्यूट चारिधाम टीम सैल्यूट दिल खुश हो गया आज्ञा दिल खुश हो गया कहीं ना देखो गोटे चारिधाम मुवी जो गोटे मोशन टीजर टा जो आसीला सी एते मात्रा रे लोक मान भितर माने जगह बनई पारला से जगह आज्ञा बाबूसान भाई जो ताकर लास्ट मुवी थला बो बुटु भूत भी सेही मुवी रो जो मोशन टीजर टा अछि सी एतकी जगह आज्ञा बनई पारि नै कि तार एतकी लाइक्स नै कि तार एतकी कमेंट नै जेतकी चारिधाम मुवी रो जो मोशन टीजर टा आस्तिला से मोशन टीजर आज्ञा बीट कर देला बाबूसान महांती करो जो बो बुटु भूत मुवी अछि तार जो मोशन टीजर टा अछि से मोशन टीजर टा को चारिधाम मुवी रो मोशन टीजर बीट कर देला से पाखापाखि 7 मास पूर्व आसीला ये जस्ट दिने दु दिन भितर नहीं बीट कर देला आज्ञा भयंकर मात्रा रे तो भाई आ जाउची चलित वर्ष दशहरा उपलक्षे ठीक अछि ना जदि बाबूसान महांती रजरे घोघा करले ताले दशहरा उपलक्षे अनुभव भाई पूरा ताबड़ तोड़ ठीक है ना पूरा धाकड़ मचेवा पई आछुंती थिएटर को दशहरा उपलक्षे चारिधाम मूवी को नहीं आज्ञा चारिटा धाम को जाई शुटिंग करछंती गोटे छोट कथा नै आज्ञा ठीक है ना भगवान को ऊपर आधारित अछि कहानीटा गोटे तांकर फैमिली माने की कहजिवो बॉन्डिंग ऊपर अछि सैक्रिफाइस अछि गोटे की कहजिवो माने कि त्याग गोटे अछि ठीक अछि ना गोटे भलो पाइबा अछि एमती बहुत भयंकर भयंकर सब माने जिंस को नै कि चारिधाम मूवीटा होउची जो मूवीटा आपन को जमार होले भी निराश करिवो नै आ थरे जदी आपन माने वीडियो को देखि देले ना आपन को हृदय रे निहाती भाबरे जागा बनै दो ओइ मूवीटा काहे कि ना अनुभव भाई चारिधाम मूवी रे कठिन परिश्रम भरपूर माध्यम रे करछंती ता सहित चारिधाम मूवी रे गोटे आइटम सॉन्ग भी हेबा जाउची आज्ञा खुशी जानतु काहे कि ना बहुत दिन होई गला अनुभव भाई को मूवी रे आपन माने आइटम सॉन्ग की हॉट डांस देखि नथिबे ठीक अछि ना तो अनुभव भाई चारिधाम मूवी रे नै कि आछंती शिवानी को सहित गोटे की कहजिबो आइटम सॉन्ग जो सॉन्ग टारे गुलुआ भाई एवं ताकर गोटे जो बाबना वाला जो ताकर जने टीम मेंबर अछंती गुलुआ भाई फेमस होंतु कि न होंतु कहि परिबे नै हेले सेही पिलाटा जो अछि से बडे भावरे की कहजिबो फेमस हे दिबो तार हाइप पूरा अलगा लेवल रे रहइबो फिल्म करलाने अनुभव भाई को संग रे डांस करूची शिवानी को संग रे पूरा भयंकर भावरे गुलुआ भाई को टीम ता सहित अनुभव भाई को केमिस्ट्री पूरा निया जळिबो ता सहित हमर जो अछंती शिवानी आइटम संग होउची आया पूरा भयंकर मात्रा रे पूरा थिएटर उठबो सही जीवो काहे कि ना जो भावरे आपण माने देखिथिबे कर्म ऊपर पूरा धूली उडी जाइतला थिएटर भीतर स्क्रीन पाखर पूरा धूली उडी जाइतला ना सही टाइप रो धूली ए वर्ष उडीबो नै काहे कि ना सेटा पूरा बना हे जिची आ सेंति किछि आ माने धूली पुली उडीबो नै हेले एतिकी मने रखंतु जे थिएटर पूरा हलचल हे जो एई टाइप रो हो तो देखंतु बाबूसान महंती गोटे लेजेंड कलाकार मु जानि गली ओडिसा वासी माने भी जानि गले तांकर एक्टिंग को बोले सेटा भी जानि जिसंती ता माने नुहे जे ओडिसा रो केही भलो भाବରେ एक्टिंग करी जानि नाहंती ठीक अछि ना अलगा केही एक्टर नाहंती कि हीरो नाहंती ताको बेले एक्टिंग करी परिबे नै से ताको जागर से माने ऑलवेज बेस्ट अछंती आ अलगा हीरो मान को जागर से माने भी बेस्ट अछंती याकर फैंडम हिसाब रे माने ताकर फैंस मान को पई बेस्ट ताकर फैंडम हिसाब रे ताकर फैन मानस को पई से माने बेस्ट समस्तनकर जगह अलगा अलगा अछि समस्तनकर एक्टिंग भी अलगा अलगा अछि ठीक अछि ना आसमान गोटे हेले तारा बहुत अलग अलग अछंती ठीक अछि सब तारा गोटे हेई परबे नै कि सब एक्टर भी एक ही परबे नै एग्जांपल देखि कहली आपण माने जानि परथिबे मो ठीक कहली ना भूल कहली बोली ठीक अछि ना तो देखंतु डाउट करिवारे किछि नै जे बाउसान महंती बॉक्स ऑफिस रे 20 कोटी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर देले लास्ट मूवी बो बुटु भूत मूवी तरफरु तो देखंतु सेही भले मूवीटा हेइतिला तारो मेकिंग सेही भले हेइतिला एफर्ट भी सेही भले करिथिले बाउसान महंती सेहिति पय तो 20 कोटी बॉक्स ऑफिस रे कलेक्शन करि पारले जदि सेंतिका हेइ न थांता जदि सेही भले किछि दर्शक माने भल पाइला भले किछि जदि हेइ न थांता ताले 20 कोटी बॉक्स ऑफिस रे कलेक्शन करि पारि थांता कि आपण माने कोंतु तो सेही भले जिंसटा होछि हमर चारिधाम मूवी रो मोशन टीजर देखंतु बो बुटु भूत मूवी रो मोशन टीजर भलो हेइतिला हेले एते मात्रा रे भी अट्रैक्ट करि नथिला सेहिति पई तारो व्यू अछि 2.9 लाख ठीक अछि ता लाइक अछि पाखा कि 9.4 के कमेंट अछि पाखा कि 552 ठीक अछि तो जदि मु डिफरेंस करिवि चारिधाम मूवी संगरे तो चारिधाम मूवी रो व्यू केते जाईछि जानि छथि मोशन टीजर रो व्यू पाखा पाखी कि 3.6 लाख व्यू जाईछि आज्ञा 8 दिन भितरे मु एबे जस्ट नोट करके देखिली 8 दिन भितरे 3.6 लाख व्यू जाईछि 3,60,000 व्यू जाईछि आज्ञा लाइक अछि पाखा पाखी 17,000 17 के कमेंट अछि पाखापाखि 1.1 के तो भाबंतु मोशन टीजर टाकू ही लोक माने एते भल पाउछंती मोशन टीजर देखैतिबा जिंस गुडाकू ही लोक माने एते भल पाउछंती तो भाबंतु आउटपुट टा जेतबे आसीबो मूवीटार ट्रेलर हो टीजर हो गीत हो तो ताकू केते भाबरे लोक माने एन्जॉय करिवे केते मात्रा रे ताकू लोक माने भल पाइबे आशीर्वाद करिवे आपण माने इमेजिन करंतु आज्ञा काहे कि ना देखंतु से ता जगह रे बेस्ट थिला ये या जगह रे बेस्ट अछि ठीक अछि ना कंपैरिजन तो हबो आज्ञा ठीक अछि ना से जदी रजर बादशाह
ତାହେଲେ ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଦଶହରାର ବାଘ ଠିକ ଅଛି ନା। ବାଘ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ନା ଗର୍ଜନ କରିକି ଆସେ ଠିକ ଅଛି ନା। ବାଘ 2 କଦମ ଯଦି ପଛକୁ ପଳେଇଲା ତାହେଲେ ତୁମେ ଭାବିବ ନାହିଁ ଯେ ବାଘ ଡରିକି ପଳେଇଲା, ସେ ବାଘଟା ଜମ୍ପ ମାରିବା ପାଇଁ 2ଟା କଦମ ପଛକୁ ନେଇଥାଏ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ତ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଅନୁଭବ କେବେ ବିଟ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ କି ଏଗା କରିପାରିବ ନାହିଁ ସେଗା କରିପାରିବ ନାହିଁ, ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ ମୁଭିର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଖଉ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ କିଛି ହବ, ଜଷ୍ଟ ସମୟର ହିଁ କଥା ଠିକ ଅଛି ନା। ସମୟ ହିଁ ବଡ ବଳବାନ ଠିକ ଅଛି ନା। ସେତେବେଳେ ତାର ସମୟ ଥିଲା, ସିଏ ପୁରା ମାନେ ଭୟଙ୍କର ମାତ୍ରାରେ ମାହୋଲ ଗରମ କରିଦେଲା। ଏବେ ତା ସମୟ ପଳେଇଲା ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କର ସମୟ ଆସୁଛି, ଦଶହରା ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଓଡିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ ପର୍ବ ଦଶହରା ପର୍ବ, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା। ତ ଭାବନ୍ତୁ ସେଇ ମାହୋଲରେ ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କର ମୁଭି ଚାରିଧାମ ଆସୁଛି, ସେଟା ବି ଗୋଟେ କିଏ କୁହାଯିବ ଭଗବାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଛି, ଫ୍ୟାମିଲି ଉପରେ ଆଧାରିତ, ମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଉପରେ ଅଛି, ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଅଛି, ଇମୋସନ ଅଛି, ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଏଇ ସବୁ ଭିତରେ ଅଛି। ତ ତାକୁ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଥରେ କ୍ଲିକ କରିଦେଲେ, ଯଦି ଭଲ ପାଇଗଲେ, ଏଇଠି ଯଦି ଥରେ ଜାଗାଟା ବନେଇଦେଲା ନା 20 କୋଟି କି ଆଜ୍ଞା 40 କୋଟି ବି 50 କୋଟି ବି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ କଲେକ୍ସନ କରିବାରେ ପଛେଇବ ନାହିଁ। ଏଇ ଲାଇନ ଟା କିଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଭାବନ୍ତୁ। ଲକଡାଉନ ପରେ ଯୋଉ କରୋନା ଯୋଉ ଆସିଥିଲା ଗୋଟେ ଆମର କୋଭିଡ, ସେଇ ପରେ ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କର ହିଁ ମୁଭି ଗୋଟେ ମାନେ କି କୁହାଯିବ ହାଇଷ୍ଟ ଯାଇଥିଲା, ପାଖାପାଖି 7 କୋଟିରୁ 8 କୋଟି ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ କରିଥିଲା ଗତ ବର୍ଷ କରମ ମୁଭିଟା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଦମନ କରିଥିଲା, ହେଲେ ତାକୁ ବିଟ୍ କଲା ନା ନାଇଁ ଅନୁଭବ ଭାଇ କର୍ମ ମୁଭିରେ। ସେଇ ପରୀକ୍ଷା ଏ ବର୍ଷ ପୁଣି ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ ମୁଭି କରିଛି 20 କୋଟି, ତ ତାକୁ ବି ବିଟ୍ କରିବ ପୁଣି କିଏ? ଅନୁଭବ ଭାଇ କରିବ ନା ନାଇଁ। ତ ସେଇ ଟାଇପର କିଛି କଥା ଅଛି। ଭୟଙ୍କର ମାତ୍ରାରେ ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ ମୁଭି ବି ତାର ଯୋଉ ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ କରିଛି 20 କୋଟି, ସେଟା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭାଗିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଠିକ ଅଛି ନା। ଅନୁଭବ ଭାଇ ସେଇ 20 କୋଟି ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ କୁ ଭାଙ୍ଗିବେ, ଡେଫିନେଟଲି ଭାଙ୍ଗିବେ, ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ହବ ମାନେ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାବଣ ବି ତାପରେ ଆସୁଛି, ଗମାଗଟ ତ ହବ ଠିକ ଅଛି, ଭୟଙ୍କର ମାତ୍ରାରେ ତବାହି ହବ। ଆଉ ଏଇ ଆମର 20 କୋଟି ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ ଟା ଡେଫିନେଟ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗିବ, ନହେଲେ ଆଖାପାଖ ପହଞ୍ଚିବ, ନହେଲେ ଆଗେଇ ଯିବ। ଏଇ ଟାଇପର କିଛି ହବ ଡେଫିନେଟ ଭାବରେ। ଲୋକମାନେ ୱେଟ କରୁଛନ୍ତି, ବାଘ ଭୋକରେ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ନା। ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ବି ଭୋକରେ ଅଛନ୍ତି, କେବେ ଆସିବ କେବେ ଯାଇକି ଦେଖିବୁ। ଆଉ ୱେଟ କରି ହଉନି କି ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ବି ହଉନି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଡାଇହାର୍ଡ ଫ୍ୟାନ୍ସ, ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି, କେମିତି ହଉଛି, କେମିତି କି ଠିକ ଅଛି ନା। ସମସ୍ତେ ୱେଟ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ବୋଲି ଆସୁ, ଫାଷ୍ଟ ମୁଭିଟା ଆସିଯାଉ, ତାପରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ କୋଉ ଭାବରେ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ କଲେକ୍ସନ ଆସୁଛି, କୋଉ ଭାବରେ ଇତିହାସ ରଚୁଛି। ଏଇଟା ମତେ ଆଉ ସେତେବେଳେ କହିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନାହିଁ, ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ହିଁ ଦେଖେଇଦେବେ ତାଙ୍କର ପାୱାର କଣ ଠିକ ଅଛି ନା। ତାପରେ ଭାଇଙ୍କର ତ କୋଉ ଭଳିଆ କ୍ରାଉଡ ପୁଲ ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ, ଭାଇ କୋଉ ଭଳିଆ ଯୋଉଠି ପଳେଇବେ ଆଜ୍ଞା ସେଠି ପୁରା ଭିଡ ଠିକ ଅଛି ନା। ତ ତାଙ୍କ ମୁଭି ଆସୁଛି ଦଶହରାରେ। ଗତ ବର୍ଷ ଯେମିତି ମାହୋଲ ଗରମ କରିଥିଲା କର୍ମ ମୁଭିରେ, ଭାଇ ରାତିରେ ବି ଭିଡ, ଟିକେଟ ମାନେ ବ୍ଲାକ ରେ ବିକ୍ରି ହେଲା ବୃନ୍ଦାବନ ଟକିସ ରେ। ମୁଁ ରାତିରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲି ସେ ଜାଗାରେ, ଯାଇକି ଟିକେଟ ପାଉନଥିଲେ, ଏତେ ଏତେ ଭିଡ ଆଜ୍ଞା। ସେଇଟା ପୁରା ଭିଡ ପୁନର୍ବାର ହବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଚାରିଧାମ ମୁଭିରେ। ୱେଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ୱେଟ କରିଛି। ଓକେ, ଭିଡିଓକୁ ସମସ୍ତେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଶୁଣିବା ଦରକାର, ଦେଖିବା ଦରକାର। ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ ମୁଭିର ଯୋଉ ମୋସନ ଟିଜର ଟା ଥିଲା, ସେ ମୋସନ ଟିଜର ର ଭ୍ୟୁ ଟାକୁ ବା ସେଇ ମୋସନ ଟିଜର ଟାକୁ ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କର ନୂଆ ମୁଭି ଚାରିଧାମ ମୁଭିର ମୋସନ ଟିଜର ବିଟ୍ କରିଦେଲା ଆଜ୍ଞା। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ହିଁ ବିଟ୍ କରିଲା। ତ ଭାବନ୍ତୁ ଟ୍ରେଲର ଆସିଲେ ଟ୍ରେଲରକୁ ବି ବିଟ୍ କରିବ ଠିକ ଅଛି ନା। ତାପରେ ଯାହା ଯାହା ବି ଆସିବ ସବୁ ସବୁ କିଛିରେ ବିଟ୍ କରି 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 ଚାଲିବ, ତାପରେ ବକ୍ସ ଅଫିସ କୁ ପୁରା ବିଟ୍ କରିଦବ। ତାପରେ ଭାଇ ତାପରେ ଗର୍ଜନ କରିବେ ଠିକ ଅଛି ନା। କୋଉ ଭଳିଆ ଗର୍ଜନଟା ହବ ଆପଣ ତ ଜାଣିବେ। ଚାରିଧାମ ମୁଭିରେ ଆସୁଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25, ମୋର ବାର୍ଥଡେ ପାଖାପାଖି ଅଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6 ଠିକ ଅଛି ନା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ରେ ମୋର ବାର୍ଥଡେ ମନ୍ଥରେ ହିଁ ରିଲିଜ ହଉଛି, ଏଇଟା ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା। ତାଠୁ ଖୁସି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ବାର୍ଥଡେ ମନ୍ଥ ଅଛି, ତା ସହିତ ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କର ମୁଭି ଦଶହରା ଉପଲକ୍ଷେ ଆସିଛି। ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ତ ଭିଡିଓ କେମିତି ହେଲା ପ୍ଲିଜ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡିଓକୁ ଯୋଉମାନେ ବି ସୁଧା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତି ପ୍ଲିଜ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେଇକି ପାଖରେ ଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ ବେଲକୁ ବି ଅନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଭିଡିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।